गोकुलधारुणी मंगलमयी जय हो राधे जय हो जय माधव दाई जय हो राधे जय हो जय माधव दाई दामोदर नाची वर्धन वेशे हरिस्कुता वृंदावी पिनेशे दामोदर नाची वर्धन हरद हे दामोदर नाची वर्धन वेशे हरिस्कुता वृंदावी पिनेशे जय हो राधे जय हो जय माधव दाई जय हो राधे जय हो जय माधव दाई Shambhalutadi Navasashileke Lalita Shaki Guna Ramita Vishake Radhe Vrishabhaludadi Navasashileke Lalita Saki Guna Ramita Vishake Radhe Jaya Jaya Madhav Dahite Karunam Gurumai Karuna Borite Sanaka Sanatana Vahanit Charite Radhe Karuna Gurumai Karuna Barite Sanaka Sanatana Vahanita Charite Jaya Jaya Madhav Daite Radhe Jaya Jaya Madhav Daite Gokul Taruni Mangalamaite Gokul Taruni Mangalamaite
Radha Madhava Radhe Radha Nama Parama मेरे समाई मन में तेरी सुंदरी राधा नाम परम सुखदाई रत रत राधा जन्म बिताऊं रत रत राधा जन्म जगी में कोई नहीं जाऊं ब्रज जगी में कोई नहीं जाऊं
ब्रज जखई में कहीं नहीं जाऊं। रसिक संतन के दर्शन पाऊं। जग से पीड़ित हटाई राधा नाम परम सुखदाई। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Namo Namaha. Anandalilambaya Vigraha Hemabhadyabhyatstave Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Bhaktya Vihina Aparada Lakse Jilpastika Hamari Taram Kamahati Kripa Mahitva Shanam Prapanda Prinde Namaste Saranara Vindam. Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti. Everyone. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti. Sham Sundar Shikanda Sikar Smaraha Sumurali Manara Radhika Rasakamamakri Tavai Vasmi Na Jivami Tayavana Iti Vikaya Devi Tam Namam Charantikam. Times at the lotus feet of my holy master,
my supremely worshipable spiritual Telila Pravishta Om Vishnupad Ashtotarasta Sri Rupanuga Charivarya Chila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primero que todo ofrezco mi corazón como pétalos de flores miles y miles de veces a los pies del loto de mi sagrado maestro espiritual, el supremamente venerable Nitya Lila Pravishtum Vishnupada Stotrasata Shishima Rupanuga Acharyavarya Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. En segundo lugar, ofrezco mis reverencias miles y miles de veces a los pies del loto de mi Param Gurudev. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpatirvasya Kripasindhabhavata Purinam Pavani Vaishnava. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, we have been hearing the conversation between Sri Roy Ramananda and Sri Sachinandan Gohari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por la misericordia sin causa de Shri Guru y Gauranga, hemos estado escuchando acerca de la conversación que tuvieron Rey Ramananda y Shri Chaitanya Mahaprabhu. And we have heard Sri Ramananda Rai describing Krishna Tattva. Y hemos escuchado a Sri Ramananda Rai hablando acerca del Krishna Tattva. Again, come with me onto the bank of Godavari River and listen to the discussion between Mahaprabhu and Ramananda Rai. De nuevo, venid conmigo a la orilla del río Godavari a escuchar la conversación entre Ramananda Rai y Chaitanya Mahaprabhu. This is an eternal pastime. Este es un pasatiempo eterno. Adhyapya se lila kari gora rai kon kon bhagavani deki bari bai. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu is. De Chaitanya Mahaprabhu están teniendo lugar incluso hoy, ahora mismo, y aquellos que son afortunados pueden verlo a través de los oídos. So Ramananda Rai has just spoken this verse. Akila rasamrita murti prasamara ruchiruda tarkapali kalita shamlalito radha prayan vidur jayati. Oh, glories to Krishna, he is the moon, who is the embodiment of all rasas. Todas las glorias a Sri Krishna, que es la luna llena y la personificación de todos los razas. So this verse indicates that Krishna is the object of love for all devotees. Devotos en todos los tipos de relación diferentes. So now, Ramananda Rai wants to glorify Sri Krishna's form, which is manifesting the most rasa. Y ahora Sri Ramananda Rai quiere glorificar la forma de Krishna que manifiesta el máximo rasa. Sringara rasaraja moi murtidha ataivatma paryanta sarvachitaha. Sringara rasaraja mai murtidhara. Of all the various rasas, the mellows of love, Shringarasa, that is the romantic mood, the topmost mellow of love. De todos los diferentes sabores del amor, las diferentes velocidades, el Shringar Rasa, el amor romántico, es el más elevado. So Krishna, he is Sringara Rasaraj. He is the emperor of this romantic mood. Y Sri Krishna es Sringara Rasaraj, él es el emperador de este sentimiento romántico. And that form of Krishna, as the Sringara Rasaraj, is not in that beautiful form, even attracts himself. Se atrae a sí mismo. So now, see, to illustrate this point, from Jayadev Goswami's Gita Govinda. Y ahora Sri Ramananda Rai va a dar un verso para ilustrar este punto del Gita Govinda. Today is Radhastami. De Jayadev Goswami, hoy que es Radhastami. Understanding how Krishna is Sringara Rasaraj, because the glory of Radhika is that she is the only one who fully makes him taste this mellow of love. Pero no podemos entender plenamente las glorias de Radharani sin entender primero cómo Krishna es Sringar Rasaraj y cómo
Radhika lo hace probar la medida máxima de esta dulzura. They have the highest regard for the Gita Govinda, the poetry of Jayadev Goswami. Entonces, Srila Rupa Goswami y Chaitanya Mahaprabhu tienen el máximo aprecio por la poesía de Jayadeva Goswami. When Srila Rupa Goswami is presenting Madhurasa, then he began his presentation towards the end of Bhakti Rasamrita Sindhu. Cuando Srila Rupa Goswami presenta el Madhur Rasa, el humor romántico, lo hace hacia el final del Bhakti Rasamrita Sindhu. But he only gave a very brief outline there because there are very few persons who are qualified to understand this mood. De preparación para entender. So he gave the full presentation. Dio la presentación completa del humor romántico en Ujjwala Nilamani. When we look at his total presentation across these two Shastras, then we find that he begins his presentation of Madhurya Rasa. Pero cuando vemos su presentación completa a lo largo de estos dos Shastras, vemos que empieza su presentación con un verso ya de Goswami. So this is the verse with which he begins his presentation of Madhurya Rasa. Y este es el verso con el cual él comienza. Vishvesham manoranjanena jayutsabham swachchandam brajasundaribe abhita pratyanga alingita singara sakimurtinam iva mado mugdo hari kridati. Rasa Lila is going on. El Rasa Lila está ocurriendo. And when Saki is speak, Madhav Hari Kridati, Krishna is playing. Krishna está jugando. And he's playing how? Sringara Sakimurti Ma. ¿Qué quiere decir Sringara? Purushaha Pramada Yuktaha Sringara iti Sangita. When a Purush, a male person, has become completely intoxicated with happiness and she's serving him, pleasing him, then that Purush is called Sringar. Cuando un Purush, un hombre, un héroe, está unido a su compañera y le está produciendo un gran éxito. By the limbs of Sri Krishna. Angar quiere decir por like a beautiful blue Krishna es that it's freshly blossomed. That means when Shrin quiere decir la mejor de las flores de loto, en el sentido de que es una flor que acaba de florecer, porque cada vez que las gopis miran a Krishna es como si su belleza fuera cada vez más nueva. So by his beautiful blue lotus-like limbs, Cupid. Entonces, él con su cuerpo hermoso, suave y azulado, está haciendo un festival de Cupido. Vishveshan anuranjanena. And by all of his intelligence, by all of his skill, by all of his energy, he's giving happiness. He's pleasing the Braja Gopis. Oh, far, far beyond their expectations. Y con toda su inteligencia, con toda su habilidad y con toda su energía, él está complaciendo a las gopis de Braja mucho más allá de todas sus expectativas. Swachchandam brajasundari abhita pratyanga alingita. And the Braja Gopis, they are Swachchanda. They are behaving and they are playing. Swachchanda means as they like. Y las gopis se están comportando y están jugando como les apetece. And pratyanga alingita, embracing all the limbs of Sri Krishna. Y están abrazando todo el cuerpo de Sri Krishna. El significado es que el héroe es Nayak. So at first, when Krishna meets with Radhika or Braj Gopis, they have some contrariness. Entonces, al principio, cuando Sri Krishna se encuentra con Radhika o con alguna de las gopis, ellos tienen cierto humor contrario. But gradually, Sri Krishna melts their hearts and they become submissive to him. Pero poco a poco, Sri Krishna les derrite el corazón y se vuelven sumisas a él. And then, he is leading the pastimes. Y entonces él empieza a liderar el juego. And then they become so absorbed in love for each other that they feel as if they're one.
Y luego se quedan tan absortos en amor el uno por el otro que sienten como si fueran uno solo. So here, Jadav Goswami is saying, even Madho Mugdo Hari Kridati. Hari is a mugda. He becomes bewildered in joy. Y aquí dice el poeta que Hari se ha vuelto Tam Parisvanga Karabimasha Snigdekshindra Rasalila. See, Krishna was embracing the Braja Gopis Shukadeva Goswami in his eyes. lo estaban mirando con tanto amor, perdón, él las miraba con mucho amor en sus ojos. Smiling, moving his eyebrows. Sonreía, movía las cejas. In pastimes with the Braj Gopis who are De la diosa de la fortuna está disfrutando pasatiempos con las gopis que son millones de veces superiores a Lakshmi Devi. and he became so absorbed, yatarpaka swap pratibimba vibrama. He became like a child who is bewildered by their own reflection, Y se queda tan absorto, playing with his own reflection. se queda tan absorto que se vuelve como un niño que juega con su propio reflejo. If there's a small baby, who's this boy? Si hay un bebé muy pequeño gateando por ahí y de repente se encuentra un espejo y ve su reflejo ahí, dice, uy, ¿quién es este chico? When Krishna was a little baby, he stole some butter, and then he looked and saw, oh, there's a boy. He's seeing me steal the butter. He might. Krishna era muy pequeño, una vez estaba viendo robar la mantequilla, voy a sobornarlo dándole un poco para que no le diga a mi madre. So just as a child becomes bewildered, playing with his reflection in the mirror, Krishna and Braj Gopis are playing together. Entonces, así como un niño se queda encantado jugando con su reflejo en el espejo, Radha y Krishna se quedan encantados jugando el uno con el otro. Your reflection in the mirror is actually the same person. Tu reflejo en el espejo, de hecho, es la misma persona. So it indicates that actually Radhika and Braj Gopis, they're not another person. They are Sri Krishna's own Ananda. His own bliss has manifested in the form of Radhika, and she has expanded and become all the gopis. Y esto indica It's very same. que Krishna y las gopis de Braya no son diferentes. Ellas son la personificación de su Ananda, de su dicha, que han tomado un cuerpo. Any lust at all. Entonces no puede haber ningún rastro siquiera de lujuria. Sri Krishna, it is also like playing with his reflection. In the gopis are also like a mirror for Sri Krishna, because when Krishna smiles or stands or moves in a particular way, and Braj Gopis don't know how beautiful he is. But when he sees how the gopis look at him with astonishment, then he realizes, oh, I'm also beautiful. So in this way, they're like a mirror. También ellas son como un espejo para él en el sentido de que cuando él danza o se mueve o sonríe y ve cómo ellas lo miran con gran asombro y deleite, él sabe que él es hermoso, pero no sabe realmente cuánto. Entonces cuando ve esa expresión en sus caras, dice, yo también soy hermoso como ellas. Joy joy pyaro kare soy mohi pave bave moi joy soy soy kare pyare. It is exactly what I want and gives me the greatest happiness. And whatever I want, he does that. Radhika piensa, todo lo que hace Shri Krishna es exactamente lo que yo quiero que haga y me produce una gran felicidad. Just like your reflection. If you move, your reflection does the same thing. So whatever is in the heart of Radhika, Krishna is doing, and whatever Krishna is doing, it is what the heart of Radhika wants. So in this way, Radha and Krishna are playing. They feel as if, oh, are we one person? Así como cuando uno se mueve, el reflejo del espejo se mueve también. Todo lo que desea Radharani, Krishna lo hace. Y Krishna hace todo lo que está en el corazón de Radharani. Entonces cuando ellos juegan, piensan, pero somos uno solo. Even Madao Mugdo Hari Kridati. Hari is playing in the spring season and he's mugda. He's bewildered. Hari juega en la primavera y está mugda, está estupefacto. So first, Krishna and Braj Gopis, they feel that I am Krishna, you are Gopis. Al principio, Krishna y las gopis piensan, yo soy Krishna y nosotras somos gopis. Then they become bewildered and they think, oh, we are one.
Luego se quedan encantados y piensan, ah, somos uno. And then they become more bewildered. Y luego se fascinan todavía más. See, Krishna forgets that he's Krishna. He's so absorbed in Radhika, he thinks that he's Radhika. And Radhika is so absorbed in Krishna, she thinks she is Krishna. Shri Krishna se queda tan absorto en Radhika que piensa que él es Radhika, y Radhika se absorbe tanto en Krishna que piensa que ella So es Krishna. Swachchandam Braja Sundari, then Braj Gopis, they're leading the pastimes. Why? Because they think, I am Krishna. Entonces son las Brajagopis quienes lideran el pasatiempo. ¿Por qué? Porque ellas piensan, ah, yo soy Shri Krishna. So then they become more aggressive and Krishna becomes more submissive. Entonces se vuelven más agresivas y Krishna se vuelve más sumiso. And Krishna is playing like this in the forest of Vrindavan with Radhika. And at the same time, in so many thousands of kunjas everywhere, with all the group leaders and different gopis of Braja. Y Shri Krishna está jugando con Radharani en el bosque de Brindavan y en todos los kunjas alrededor con todas las gopis líderes de diferentes grupos y otras gopis. That is the pinnacle of Krishna Swarup Tattva. Esa es la cima máxima del tatua del Krishna Swarup. How Krishna is Sringa Rasa personified. Cómo Krishna es el Sringa Rasa personificado. So then Ramananda Rai said, Lakshmi Kanta di avatare rera viman, Lakshmi adi narigane karya karshan. See, Krishna is so beautiful that Hermoso que incluso su propia expansión, el señor Narayan, se siente atraído por él. not only that, but Lord Narayan's consort, Lakshmi Devi, she becomes attracted to him. No solo eso, sino que la consorte del señor Narayan, Lakshmi Devi, también se siente atraída por él. And all the Shaktis of all the incarnations. Y todas las Shaktis de todas las encarnaciones. So then Ramananda Rai gives example from Srimad Bhagavatam. Dvijatmaja meyu vayod dikshuna mayopatitam bhuvi dharma gupte. This verse we explained in the Venice Festival. Este es un verso del Srimad. Once there was a Brahmin in Dwarka, and every time his wife gave birth to a son, the child died. Y habla de un brahman que vivía en Dwarka y cada vez que su mujer daba a luz a un hijo, el niño moría. And he used to bring the dead child to the palace of Ugrasen Maharaj in Dwarka and say, oh, this king is not really religious, because if he were religious and doing sacrifices, then the children would not die before their parents in the pious kingdom. Y él solía llevar el niño sin vida al rey Ugrasen y decir, ah, este rey no es realmente piadoso, porque si estuviera cumpliendo con sus deberes de hacer sacrificios de fuego, los niños morirían en su reino. There are no real Kshatriyas now. Ahora ya no hay verdaderos Kshatriyas. So the 9th time this happened, then Arjun was there, he could not tolerate it. Oh, I am Arjun, Y the holder of the Gandiva bow. I can save your child. la novena vez que pasó esto, Arjun estaba presente y no pudo tolerarlo. Dijo, ah, yo soy, al contrario, renunciaré a mi vida. So then the Brahmin, he agreed to this proposal. Entonces el Brahman accedió a esta propuesta. And when his wife was about to give birth, Arjun came there and he built it. Él vino y construyó una jaula protectora alrededor de la sala de maternidad con sus flechas. And the child was born, and then suddenly he just disappeared. Y el niño nació y luego de repente desapareció. Arjun thought, I could not protect him, but now I have to keep my word and give up my life by self-immolation, burning myself in a fire. En un fuego. So he made the funeral pyre, and he got on the pyre, and he was about to ignite it with an arrow. La hoguera con una de sus flechas y Krishna llegó y le dijo, no, espera. Arjun, actually first he looked everywhere trying to find where the child had gone, but couldn't find him. So then when he was about to kill himself, Sri Krishna stopped him and said, oh, there's somewhere we have not looked, come with me. Porque de hecho Arjuna, antes de tratar de quitarse la vida, había buscado por todas partes al niño y no lo había encontrado. Entonces ahora Krishna le dijo, espera, hay un lugar donde todavía no hemos buscado, vamos allí. You did not look outside of the universe. No buscaste fuera del universo. So then Arjun got on the chariot of Sri Krishna, mystical chariot, lying in the causal ocean with all... Sri Krishna, y empezaron a volar, atravesaron las 7 cubiertas materiales del universo hasta llegar a donde estaba la inmensa forma de Sri Vishnu, tumbado en el océano con millones de
universo saliendo de los poros de su piel. So Mahavishnu is so vast we cannot imagine. And Krishna, who's like, I am the one. Arjuna y Krishna, Mahavishnu dijo, yo soy el que me llevé al hijo del tu darshan. So Krishna is so beautiful, even his expansion, Lord Narayan, who becomes Mahavishnu in the causal ocean, has to go to, he cannot see the Dwarka Leela. So he had to go to extreme extent to make Krishna come there to have Krishna's darshan because he was attracted by the beauty of Dwarkadish Krishna. So what to speak of? Krishna in Vrindavan. Entonces Krishna es tan hermoso que incluso su expansión, el señor Narayan, que se convierte en Mahavishnu, tiene que hacer todo este gran esfuerzo para poder ver al Krishna de Dwarka. So then Ramananda Rai gave another example. Kasyana Bhavusana Deva Vidmahe Tavangarenum Sparashadikara Yadvancha Srila Nanachara was spoken by the wives of Kalya Nag. After Krishna danced on the head of Kalya, and Kalya then became humble. Actually, at first they were thinking, our husband is not a devotee, so just let Krishna kill him. But when he had his head kicked thousands of times, Kalya had a look of humility in his eyes. So then his wife thought, oh, maybe he can become a devotee. Let's pray for him. Este verso fue pronunciado por las esposas de la serpiente Kalya después de que Krishna había danzado, pero después de que lo había golpeado en la cabeza miles de veces, tenía... Prayed this verse. They said, oh, Sri Krishna, we don't know what his head. When even Lakshmi Devi, the goddess of fortune, she left Lord Narayan, she left Vaikuntha, and she came to Braj, and she's doing hard austerities for a long time just to get that foot dust. How is it possible? Y le dicen a Krishna, oh Shri Krishna, no sabemos qué austeridades habrá hecho esta serpiente perversa para recibir esta misericordia de tener el polvo de tus pies de loto sobre su cabeza cuando ni siquiera Lakshmi Devi quiere ese polvo. So, Lakshmi Devi is still there today in the forest of Belvan, performing austerities and begging to be able to enter the Rasa Leela of Sri Krishna. Ella no puede hacerlo. She's famous as the most chaste lady, completely devoted to Narayan, Lakshmi Narayan. So she left everything and now she's doing austerities to attain. Es conocida por ser la dama más casta, estar completamente devota a su marido, el señor Narayan, Lakshmi Narayan, pero escuchó acerca de la belleza de Krishna por Narada Muni y su corazón empezó a temblar de deseo de verlo. Is it okay? Translation? So then, Ramananda Rai gave a more extreme example. Entonces Ramananda Rai dio un ejemplo más extremo. Not only, but even Krishna himself becomes mad seeing the... Atraído por él, sino que incluso Sri Krishna mismo se siente atraído por sí mismo. Amparkalita purva kaschamatkar-kari spurati mamadanta prikshayam lubdhachaita sarabasam upabhoktam kamaye radhikeva. Perhaps you know that Sri Krishna's Vrindavan Leela was going on, so glorious and beautiful, until one day Akrura came from Mathura. Quizás sepáis que los pasatiempos de Brindavan de Shri Krishna And he took Krishna and Balaram away on his chariots. y se los llevó a él y a Balaram en su carro. All Braj gopis were devastated. Todas las gopis de Braya estaban destrozadas. Radhika was weeping on the bank of the Jamuna in Kelanvan. Radhika estaba llorando a la orilla del río Yamuna en Kelamban. In the madness of love, jump into the Jamuna river and disappear. Y Vishaka Saki la vio en la locura del amor saltar al río Yamuna y desaparecer. It was as if Radhika, Debido a la intensa separación de but Krishna. actually she was having the darshan of Krishna playing in the Jamuna and she ran there to play with him. Pero de hecho estaba teniendo el darshan de Krishna en las aguas del Yamuna, entonces corrió allí a jugar con él. And disappeared forever beneath the waves of Jamuna. Y desapareció para siempre bajo las olas del Yamuna. But Jamuna Devi carried Radhika up to the sun king named Shatrajit. He was a great devotee of the sun god.
Y había un gran rey que era un gran devoto del dios del sol. And Surya Dev gave him a benediction, I'll give you a very beautiful daughter. And he gave Radhika to Shatrajit. And in this way, Radhika became Satyabhama. Y el dios del sol se sintió complacido por él y le dijo, te voy a... Lalita Sakhi went to the top of Giriraj Govardhan when she heard that Radhika had disappeared. And she jumped from the top of Govardhan to commit suicide. Lalita Saki fue a la cima de la colina de Govardhan cuando escuchó que Radhika había desaparecido y saltó desde la cima. And as she was falling, Jambavan, one of the associates of Lord Ram, you know, he's a bear. He was flying through the sky and he said, oh, what's this? A falling girl. And he caught her. And then he took her home and he adopted her and Lalita became Jambavati. Y justo en ese momento Jambavan, que es un asociado del señor Rama, estaba volando por ahí y justo la vio y dijo, ah, ¿qué es esto? Una chica cayéndose. Y la cogió y se la llevó con él y de esta forma Lalita se convirtió en Jambavati. Oh, by so many different pastimes, 16,108 prominent gopis all became different princesses here and there. De esta manera, a través de pasatiempos diferentes, 16.108 de las gopis principales se convirtió en Bhisma. And she was married, the first person to be married to Krishna, she was Rukmini. Y fue la primera en casarse con Krishna, era Rukmini. When there was a problem, a diplomatic problem over the Shamantaka jewel, Satyajit made a false accusation to Krishna, and to get rid of this offense, he offered his daughter that she should go and be married to Krishna. Una vez hubo un gran problema diplomático a causa de una joya y el rey decidió darle a Krishna a su hija para evitar el conflicto. So when Radhika, that means Satyabhama, arrived in Dwarka, she met with Rukmini. Entonces cuando Radhika, es decir, Satyabhama, llegó a Dwarka, se encontró con Rukmini. At this point, Krishna, she is more beautiful than me. So then, Satyabhama, that is our Radhika, she begged a request from Rukmini. Y entonces Satyabhama, es decir, nuestra Radhika, suplicó, le hizo una petición a Rukmini. Only she knows, she has heard, she is to be married to someone called Dwarkadish, the prince. But when Sri Krishna left Vrindavan, he went to Mathura. And she was on the sun planet when he moved to Dwarka. So she's thinking Krishna is Mathura. Who is this Dwarkadish that I'm supposed to marry? I don't want to marry him. Porque Krishna se fue desde Braya a Mathura y de Mathura a Dwarka y decía, ¿quién es este Dwarkadish con el que se supone que me voy a casar? So just as Rukmini was looking at Satyabhama and thinking, oh no, now my position will be eclipsed if she marries Krishna. Just as she was thinking like that, then Satyabhama said, please help me. Hide me somewhere. I don't want to be married to this Dwarkadish. And then... Y justo cuando Rukmini estaba pensando, no, voy a verme eclipsada por la gran belleza de esta nueva esposa de Krishna, Satyabhama le dijo, por favor, te lo suplico, escóndeme en alguna parte, yo te ayudo a esconder. Rukmini escondió a Satyabhama en un hermoso jardín. Called Nava Vrindavan. It was a replica of Vrindavan in Dwarka. Se llamaba Nava Vrindavan y era una réplica de Vrindavan en Dwarka. But one day, Krishna, feeling separation from Srimati Radhika, was wandering in that garden, and by chance, he met with Radhika. Pero un día, Shri Krishna estaba deambulando por el jardín en separación de Radharani. You are here. Oh, you are here. Entonces él estaba asombrado y Radhika también. Tú estás aquí. Huh? I am like one beggar who was trying to just get some seeds and then to survive, and then suddenly it began to rain gold from the sky. Soy como un mendigo que estaba tratando de conseguir unas semillas para sobrevivir y luego de repente empezó a llover oro del cielo. So Radha Krishna was so happy. Entonces Radha y Krishna estaban muy felices. And they enjoyed together very beautiful pastimes in a kunj there. Y disfrutaron juntos muchos pasatiempos hermosos en el kunj de ese lugar. Then Sri Krishna says, oh Radhika, I want to make for you such a beautiful crown of flowers. Because when I left and went to Mathura, my parents sent me to Gurukul of Sandipani Muni,
And there I learned 64 arts in 64 days. And one of the arts was how to make the most beautiful crown of flowers. So I will go and pick some flowers and make a crown for you like you've never seen before. Entonces Sri Krishna le dijo a Radhika, te quiero hacer la más hermosa corona de flores, porque cuando él era más joven y sus padres lo enviaron al Gurukul de Sandipani Muni, ahí en 64 días aprendió 64 artes diferentes y uno de ellos era cómo hacer coronas de flores. Entonces le dijo, te voy a hacerla. Entonces salió y empezó a recoger flores. Just then he looked and saw there was a kudya, that means a wall of jewels. And he was reflected in that wall of jewels. Y de repente vio que había una pared hecha de joyas y se estaba reflejando allí. But what was reflected there? Krishna completely absorbed. So he saw his own reflection, the reflection of himself absorbed in Radha Seva. Entonces, ¿qué fue lo que él vio en esa pared? Se vio a sí mismo completamente inmerso en el humor de servir a Radharani, por lo que estaba recogiendo flores para ella. And Vio esa belleza, se quedó paralizado por la sorpresa y la maravilla. then he said this, Aparikalita Purava Kaschamatkar. Who is that person? Entonces dijo, ¿quién es esa persona? Who is unprecedentedly beautiful, has a greater flood of sweetness even than me. Una persona que es hermosa sin precedentes y que tiene un torrente de belleza inclusiva. And I impetuously want to embrace him, just as Radhika does. Y tengo el deseo impetuoso. Rasaraj is so powerful, even himself he becomes buoyant. Of course, he could not embrace that form like Radhika does. And therefore, because this greed came in his heart, he appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu to experience the happiness of embrace. Esta forma de la manera como lo hace Radharani, entonces en la forma de Chaitanya Mahaprabhu para experimentar lo que siente Radhika al abrazarlo. So hearing this beautiful katha for Chaitanya Mahaprabhu, which was getting too close to himself. Entonces al escuchar este hermoso katha, para Chaitanya Mahaprabhu era como que estaba acercándose demasiado a él mismo. So then Yogamaya distracted Ramananda Rai and he changed the subject. Entonces Yogamaya distrajo a Ramananda Rai y él cambió de tema. This happens. Just like Shukadev Goswami, when he was describing Radharani's separation, speaking to the bumblebee, it was becoming so ecstatic that he would faint. So then Yogamaya came and distracted him and then changed the subject and began to speak about Kubja. Esto pasa, por ejemplo, Shukadev Goswami cuando está hablando de Radharani y sus sentimientos de separación. En su conversación con el abejorro estaba entrando en tal éxtasis que estaba a punto de desmayarse, entonces Yogamaya lo distrajo y cambió de tema hacia Kubja. But in this conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai, he's become distracted, but he did not go down. He's going up. Pero en esta conversación, Ramananda Rai está siendo distraído, pero no para bajar, sino para subir. He will come down in the sense that he will begin to describe from the point of view of Tattva, but the subject is Radha Tattva. Va a bajar en el sentido de que va a hablar de un tema desde el punto de vista del Tattva, pero el tema en sí es Radha Tattva. Eito Sangshepi Kohile Krishna Surup, Ebi Sangshepi Kohi Radha Tattva Rup. Raman Rai said, thus I have briefly explained about Krishna Swarup. Now I will explain Radha Tattva. Sri Ramananda Rai dijo, hasta aquí he descrito el Swarup de Krishna. Ahora voy a hablar del Radha Tattva. Para Vidya Kama says that the Supreme Lord, he has one Shakti, but this Shakti behaves in three specific ways, and according to the behavior, the karya, the activity or duty of the Shakti, that is given a name. En los Puranas se dice que el Señor Supremo tiene se dice que el Señor Supremo tiene un solo Shakti, pero este Shakti, según sea su comportamiento o el deber que esté cumpliendo, se comporta de tres formas diferentes. Supreme Lord has the Parashakti,
that is his internal potency, Antaranga Shakti, that manifests the spiritual world. El Señor Supremo tiene su Parashakti, es decir, su energía interna, el Antaranga Shakti, que manifiesta el mundo espiritual. And he has Ketra Jakya, that is means the potency of the knowers of the field. Those are the jivas. Ketrayakya, que es la que manifiesta a los conocedores del campo, es decir, la Tatasta Shakti, las jivas. And avidya karma, the external energy, the material energy that engages the living entities in karma under the influence of avidya, nescience. Y su energía de ignorancia, que es la que hace que las entidades vivientes se dediquen al karma bajo la influencia de la avidya. See, Krishna himself, his own divine form is a Sachidananda Vigraha. La forma divina de Sri Krishna es Sachidananda Vigraha. And everything has come from his Swarup. Y todo proviene de su Swarup. From the Sat portion of his Swarup comes the Sandini Vritti, the energy of existence. De la porción de Sat, de su Swarup, de su forma, viene la energía Sandini, es decir, la potencia de la existencia. From the Chit Angsa, from the consciousness portion of his Swarup comes Samvit Shakti, the Shakti which gives awareness. De la porción de conciencia de su forma, viene el Samvit Shakti, que es la que da la conciencia. And the Ananda aspect of his Swarup manifests in the form of the Hladini Vritti, the function of joy. Y el aspecto de Ananda de su Swarup se manifiesta como el Hladini Vritti, la función de la dicha. So this is proven in Vishnu Purana. Ramanand Roy gave this verse. Ladini Sandini Sambit Twaika Sava Sangstito Ladatapakri Meshat Twayi no Guna Varjite. Which means the Supreme Lord is the one exclusive shelter of the three vrittis, Sandini, Samvit and Hladini. Este verso del Vishnu Purana, Sandini y Hladini. The Maya Shakti, the three gunas, is the shadow of the internal potency, and it causes Lada Tapa Kari Mishra. Sattvagun makes people feel happiness, Tamagun makes people feel pain, and Rajagun gives mixtures of happiness and distress. But these three experiences of the gunas, they are not in the Swarup of Sri Krishna. Sri Krishna is never touched by the shadow of the internal potency, the material energy. Twayi no guna varjite. Krishna is not touched by these gunas. Maya Shakti y las tres gunas son la sombra de la potencia interna de Krishna y tienen diferentes efectos sobre las entidades vivientes. Sattva Gun hace que las entidades vivientes sean felices, Tamagun hace que se sientan tristes y Rajagun da una mezcla de las dos, pero estos tres gunas no están en la forma, no pertenecen a la energía interna de Sri Krishna, no están dentro de él. The Hladini Shakti, it gives happiness to Sri Krishna, and when it enters, comes from Krishna and enters into his devotee, it gives happiness to his devotees also. Y la Hladini Shakti le da felicidad a Krishna y también cuando entra en sus devotos les da felicidad a ellos. When it is in his Swarup, it gives Krishna the experience of Swarupananda, the joy of his Swarup. Cuando está dentro de su Swarup, le da a Krishna, lo hace experimentar Swarupananda, la dicha devotee, and when the devotee serves him, it came from him, but the devotee is serving him on the influence of that, and he gets more joy from that Hladini Shakti. So that is called Swarup Shakti Ananda. Understand? So the happiness of Hladini in his Swarup Ananda, that is called Swarupananda, but the same energy in the devotee gives him a pleasure called Swarup Shakti Ananda. Entonces, cuando este Hladini Shakti entra en su devoto, también le da felicidad y lo lleva a servir a Krishna. Y cuando Krishna
recibe ese servicio del devoto que está movido por esa Hladini Shakti que proviene de Krishna. Krishna siente mucho más placer que directamente con su felicidad interna. Entonces, la dicha que siente él a través del servicio de sus devotos. One may say, how is that possible? Uno puede decir, pero ¿cómo es posible? So an example has been given that when you breathe, that breathing gives you happiness. Se ha dado el ejemplo de que cuando uno respira, esa respiración nos da felicidad. But the same air, when you blow it into a flute, becomes music. And the varieties of music, they give more happiness. Sometimes the music makes you laugh, sometimes makes you dance, sometimes makes you cry. Pero si ese mismo aire que respira. So, in the same way, Sri Krishna's Swarup Shakti gives him Swarupanada, joy. But when it is present in his devotee in the form of bhakti, devotion to him, then it gives him more happiness, a happiness that he cannot find by himself. And therefore, Krishna becomes Prem Adin, controlled by the love of his devotee. Entonces, la Hladini Shakti de Krishna le produce placer, Swarupananda en sí misma, pero cuando la siente a través de sus devotos, es Swarup Shakti Ananda en la forma de Bhakti, siente muchísimo más placer y es un placer que no es... Hladini sar angsa tara prema nam, ananda chinmay rupa rasa akyan, prema paramasar mahabhava jani, se mahabhava rupa radha thakurani. The meaning is, this pleasure potency of Sri Krishna, Hladini, the essence of this is prem, love. Este verso quiere decir, and this prem develops through so many stages: sneha, man, pranaya, rag, anurag, bhav, mahabhav. Y este prem, este amor, called Madanakya Mahabhav. Y la forma más elevada de amor se llama Madanakya Mahabhav. So, say Mahabhava Rup Radha Thakurani, that highest love manifested as a form that is Radha. Y es Srimati Radharani. Radha. Just like if there's a doll made of sugar, then this doll is sweet from head to toe, top to bottom, everywhere, on all sides, nothing but sweetness. So in the same way, Srimati Radhika's form is nothing but Mahabhav. Es como si tenemos pies por los costados, por todas partes, y de la misma forma, Radhika está hecha de Mahabhav, toda ella. So Ramanand Rai gives an example. Chora Pyubaya Madhya Radhika Savatadadika Mahabhava Srupais. Radhika and Chandravali. Radharani is supreme because she is the original embodiment. Radhika y Chandravali, Radharani es suprema porque ella es la manifestación original del Mahabhav. Now, so what does it mean that Radharani is made of Mahabhav, which is a Hladini Shakti? Entonces, ¿qué pasa con Radharani que está hecha de Mahabhav, que es Hladini Shakti? So now Ramananda Rai will answer that question. Entonces ahora Ramananda Rai va a contestar esa pregunta. He says, Premara Swarup Deha, Premara Bhavita, Krishna Prayasi Shrashta Jagate Vidita. Which means that the Swarup or Deha, the body of Radhika, is made of prem. Eso quiere decir que el Swarup o el Deha, el cuerpo de Radhika, está hecho de prem. But you should understand it is actually prem bhavita, Brahma Samhita. Ananda chinmaya rasa pratibhavitabi tabiya eva nija rupataya purusham tamaham bhajami. Here, Sri Krishna, even though he's in the heart of all living entities, he exists in Golok. Sri Krishna, a pesar de que está en el corazón de todas las entidades vivientes, él existe en Goloka. And the Forma Srimati Radhika. Nija Rupa. And Radhika has kala, expansions. He's playing with so many gopis who are all Radhika's expansions. Y allí Krishna está jugando con Radhika o sus expansiones, que son todas las otras gopis. Now, Krishna and Radhika are Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabi. The meaning is this. Son todo esto que dice en la primera línea, y Bhavita quiere decir
que están infundidos. And prati means to each other. Y prati quiere decir el uno al otro. Prati means like returning. Prati quiere decir que vuelve. For example, there was a man, he was very wealthy. He thought, I want to do some welfare for society. So with his money, he built a free hospital. Es como un hombre que tenía mucho dinero y dijo, bueno, quiero hacer algo de caridad con mi dinero, y construyó un hospital gratuito. So one day he became sick and he was unconscious. And when he woke up, he found he was lying in a hospital, but it was the hospital that he himself had built. Y entonces un día de repente se despertó y se dio cuenta de que había estado inconsciente y estaba justo en un hospital que era el que él había construido. So he himself became the beneficiary of his welfare activity. Entonces él mismo se convirtió en el beneficiario de sus actividades It de came back to him. beneficencia. The benefit, he gave a benefit and the benefit came back to him. Él regaló un beneficio y ese beneficio regresó a él. So in the same way, Sri Krishna is inspiring prem in Srimati Radhika, and then when she loves him with that prem, then he gets the benefit of that. Radhika is inspiring prem in the heart of Krishna, and then she gets the benefit of his love. So like this, Pratibhavitavis, they're both the recipients of the benefit of the love they have for each other. Entonces, de forma similar, cada uno de ellos es el beneficiario del amor que cada uno tiene por el otro, porque Krishna inspira amor en el corazón de Radharani, y luego cuando ella lo ama, pues él recibe ese amor. Y lo mismo ocurre cuando Radharani, cuando Krishna inspira amor en el corazón de Radharani y se beneficia del amor que recibe. Now, there's another profound idea here. Aquí hay otra idea profunda. The doctor, and he wants to make maximum strength medicine. El significado de la palabra bhavita es este: si hay quiere hacer una vitamina C muy potente. So then he'll take the powder of the amla fruit. Entonces coge el polvo de la fruta amla. And then he'll take the powder of the amla fruit and soak it in amla juice. Entonces coge el polvo de amla y lo sumerge en zumo. One medicine is called bhavana. Entonces cuando una medicina se empapa, se sumerge en otra, se llama bhavana. If it's soaked in another variety of itself, like the amla powder soaked in amla juice, it's called swabhavana. Si se sumerge en otra versión de sí misma, en zumo de la misma sustancia, se llama swabhavana. So he soaks the powder in the juice once, and then he does it again, twice, 3 times. That is called bahu swabhavana. Many times it is soaked in itself. Entonces, él hace bahu swabhavana, que quiere decir que muchas veces sumerge el polvo en su mismo zumo. And when then that medicine comes to its maximum potency, then it is called bhavita. Entonces, cuando esa medicina alcanza el máximo de su potencia, se llama bhavita. So, when Radhika is in the Mahabhav, then her chitta becomes completely one with that love, and then it spreads out through pran, and her whole body becomes one with that love. Entonces, cuando Radharani está en Mahabhav, toda su chitta se queda completamente impregnada de Mahabhav, y entonces ese amor se esparce a través de su pran. It spreads out from her and pervades Krishna. Y le brota, se expande desde su cuerpo y toca, empapa a Krishna también. Then see Krishna's consciousness becomes completely pervaded by that love, and his body also becomes one with that love. Entonces la conciencia de Krishna queda completamente permeada por ese amor, y todo su cuerpo And también. he serves Radhika. Y él sirve a Radhika. So in this way, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis, Radha and Krishna become completely absorbed in love, internally and externally, and unite with each other. De esta forma, Radha y Krishna quedan completamente empapados de amor, y se vuelven uno, el uno con el otro. This is the Radha Tattva. Esto es Radha Tattva. Now, Ramananda Rai wants Los detalles de la Swarup
de Srimati Radharani. So this is the most beautiful meditation. If a person will hear this with faith, then Radharani herself will appear in that devotee's heart, and that is really the meaning of Radhastami, the appearance day of Srimati Radhika. Esta es la meditación más hermosa de Radhastami, la aparición de Radharani en el corazón. Ramanand Rai said, Say Mahabhava hoy chintamani sa Krishna Krishna vanchapurna kari ekaraktar. Mahabhav is a chintamani sa, the essence of a wish-fulfilling jewel. Mahabhav es la esencia de una joya que concede los deseos. And what wish does this chintamani fulfill? ¿Y cuál es el deseo que cumple esta Chintamani? Krishna vanchapurna. Though Krishna is the supreme personality of Godhead and the origin of everything, this jewel, Mahabhav Chintamani, Radhika herself, fulfills all of Krishna's desires. A pesar de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, esta Chintamani, Radhika fulfills all of Krishna's desires, and she inspires him to have desires that he never had before, and then fulfills those as well. y debido a esta intensa inspiración y retroalimentación de inspiración entre ellos, Radhika satisface todos sus deseos, pero además le inspira deseos nuevos cada vez y satisface esos deseos también. Mahabhav Chintamani Radhara Swarup Lalitari Sakitara Kaya Vyuharup. Radharani is the Mahabhav Chintamani, and Lalita and the other Sakis, they're her Kaya Vyuharup. That means Radhika takes so many forms, all with they're the embodiments of her various moods in the form of Lalita, Vishaka, and actually all the gopis of Vrindavan. Entonces Radharani es Mahabhav Chintamani, Mahabhav Swarup, y todas las demás gopis de hecho son expansiones de ella misma, todas las gopis de Vrindavan. Porque Sri Krishna es aquí la Rasamrita Murti, él quiere saborear todos los diferentes gustos del amor. Sometimes he wants to taste all those flavors of love at the same time. A veces quiere saborear todos esos diferentes gustos a la vez. So Radhika has become all the various gopis to fulfill that desire. Entonces Radhika se ha convertido en todas las diferentes gopis para satisfacer ese Actually, deseo. she made him have that desire. De hecho, ella, Now, if there is a princess, then she has a very a graceful life. In the morning time, she has to have her bathing and be decorated by all her maidservants. entonces si hay una princesa, ella debe tener una vida muy agradable. Por la mañana se despierta y sus criadas la bañan y la visten. So, before bathing, it's necessary to have an oil massage. Entonces antes de bañarse es necesario recibir un masaje de aceite. And in that oil massage, there should be some fragrant powders, which are little abrasive, and then it does exfoliation. Unos polvos que son un poco abrasivos y entonces esto tiene un efecto exfoliante. So a princess will have the oil massage and exfoliation and bathing and decorating 3 times a day. Entonces una princesa recibe Morning, noon, and evening. este masaje de aceite, luego con exfoliante y luego el baño 3 veces al día, por la mañana, mediodía y por la tarde. It's very good for the health and makes one have a very radiant complexion. Es muy bueno para la salud y hace que uno tenga una complexión muy radiante. So first of all, in the morning, Radha Prati Krishna Sneha Sugandhi Udbartan Tatiyati Sugandhi Deha Ujjvala Baran. The meaning is that, first of all, Radhika, she takes the Udbartan, the exfoliating massage. But what is this product? It is not whatever apricot scrub. No? But what is this product they're applying to her body? This is Krishna Sneha. She's massaged in Krishna's affection for her.
Entonces, Radhika recibe sino que es Krishna Sneha, es el afecto que tiene Krishna por ella. And then she takes a abhishek. We will do the abhishek just very soon. She has a bathing ceremony and she takes bath in Karunamrita. Y luego recibe un baño en Karanamrita. Karunamrita means, Karuna means compassion. Karuna quiere decir compasión. Try to understand this description. Every aspect of Radhika, her body, her life, everything is all the manifestation of bhav, mood. Trata de entender que todas las manifestaciones de la vida de Radharani, su cuerpo, sus baños, sus cosméticos, su ropa, son manifestaciones de su humor, de sus sentimientos. Because the spiritual world, the chit and ananda, which is praying, moods of love, taking shelter of Sandhini Shakti, manifest various forms. So each thing is the form of a particular mood. Entonces, en el mundo espiritual, que este amor es una mezcla de Sambhiti y Ladini, tomando refugio en Sandhini, todo lo que existe es una manifestación de este humor, de este amor. So her first bath is she's bathed in the nectar of karunya, compassion. Entonces su primer baño es que es ser bañada con este néctar de karunya, compasión. Compassion means the inner. La incapacidad de tolerar el sufrimiento de otra persona. Her first bathing in the morning, here morning also metaphorically means the morning of her, the romantic stage of her life. In other words, when her childhood is ending and she goes into adolescence, then that time is called Vyasandhi, the junction between childhood and adult life. Entonces el primer baño que recibe en la mañana, aquí mañana, también indica metafóricamente el tránsito entre su niñez y su vida adulta, porque tiene el mismo nombre, esta edad, que esta hora. So the fickleness of childhood goes away, and some gravity. Irse, y viene un poco de gravedad y un poco de timidez de que, me estoy convirtiendo en una joven mujer. And she's filled with compassion. Y está llena de compasión. Tolerar que otro sufra. So when Sri Krishna enters into this age, Krishna feels some suffering. Entonces cuando Krishna entra a esta edad, siente un cierto sufrimiento. Krishna feels the arrows of Cupid. Krishna siente las flechas de Cupido. So Radhika becomes filled with compassion. Krishna should not feel discomfort. I must please him. Entonces Radharani se llena de compasión y dice, Krishna no puede sentir este sufrimiento, tengo que complacerlo. The princess takes bath in the middle of the day. Luego la princesa toma un baño a mediodía. Radhika meets with Krishna at Radhakund. Radhika se encuentra con Krishna en Radhakund. And there she bathes in Tarunamrita, the nectar of the fresh youthfulness. Y allí se baña en Tarunamrita, el néctar de la fresca juventud. And in the evening time, she takes bath in Lavanamrita. That is the nectar of Lavanya. Lavanya means, if there's a very high quality pearl, it has some beauty within it that from all directions, it shines outside and makes an aura. So Radhika has an aura of beauty. This is called Lavanamrita. Y por la tarde se baña en Lavana de una perla desde la dirección que se la mire. Entonces ella se baña en este Lavanamrita. So by bathing, the whole golden body of Radhika manifests such wonderful beauty. Entonces al bañarse, todo el cuerpo and that's why she has to get dressed. Y por eso tiene que vestirse. So Nija Laja Shama Patra Sati Paridan, first the gopis put on her skirt. Entonces primero las gopis le ponen su falda. And what is that? It is sham, it is blue color. Y es shyam, es de color azul. And it is made of Nija Laja, her shyness, percent polyester, 25% nylon, whatever, 80% cotton. This is the Mahabhav Swarup. Her lower cloth is made of bhav, of lajja, shyness. Entonces, so if lajja is there,
then skirt is there. If logic goes away, then. Entonces, la falda de Radharani no está hecha de lo que sea 75% poliéster, 25% nylon, sino y es una falda que está hecha del bhav, del sentimiento de la timidez. Entonces, si tiene la falda puesta, quiere decir que está tímida. Si pierde la falda, pues... Then, she puts on an upper cloth. que se llama Abuna Lasan, como es roja como el sol naciente. So Krishna Anuraga Dvitiya Arunavasan Pranaimana Kanchulikaya Vaksha Achadan. That reddish cloth is made of her anurag, her ever fresh attraction for Sri Krishna. Esa tela roja está hecha de anurag, su atracción siempre fresca por Krishna. Beneath that reddish upper cloth, she has a kanchuli, that is her choli. This blouse, this is a pranayman. That means she feels so much intimacy with Krishna, but also some pride. So her pride covers her breast. Entonces, esta blusa está hecha de pranayman, es decir, que ella tiene una gran intimidad con Sri Krishna, pero también un cierto orgullo. Entonces, este orgullo es el que cubre su pecho. So this cloth which is covering her chest, this is the no Krishna. Entonces, esta tela que cubre su pecho es no Krishna. Her body is smeared with a mixture of three things: kumkum, chandan, and karpur. That means the lotus pollen, sandalwood paste, and camphor. Su cuerpo está Fragrant and cooling. Está cubierto de kumkum, chandan y camphor, es decir, bueno, alcanfor, So pasta de sándalo y otra cosa. the kumkum is sound. Luego el kumkum es el saki pranay, el amor de sus. Camphor is smita kanti, the light that comes from her smile. Y el karpur, el alcanfor, es la luz que viene de su sonrisa. Krishna ujjvala rasa mrigamadava, say mrigamada vichitra kaleva. Then, you know, those are devotees who are very advanced. In the morning, they chant Harinam, and they are bathing and decorating Radhika before she goes to cook in the kitchen of Yashoda in Nandagan. Por la mañana, las doncellas de Krishna la bañan antes de que vaya a Nandagaon a cocinar para Krishna. In kasturi, fragrant musk. Y matiradika, hechos con níscalo perfumado. So Krishna ujjvala rasa mrigamadabar. This kasturi, which is dark and blackish, like Krishna, is Radhika's amorous attraction to see Krishna, and they paint pictures. Busco como la complexión de Krishna es la atracción de Radharani por Krishna, y con esto hacen hermosos dibujos en su cuerpo. Prachanna manya banya damila vinyas dira diratmaka guna. Sometimes in damila in a ponytail, and sometimes in a veni, in a braid. A veces el pelo de Radharani está atado en una cola de caballo y a veces en una trenza. So this tight styling of the hair of Radhika is her bamya, her contrary mood. Y este tejido, digamos, del pelo de Radharani es su bamya, su humor altivo y contrario. Which is manifest as a prachanda man. She has some contrariness to see Krishna, but sometimes she hides it, but it's always there. Entonces lo que siempre está ahí. So you can understand, if Radhika's hair is tied very tightly and beautifully, then she has a mood of contrariness to see Krishna. If her hair comes open, then that means the contrariness has gone away. Entonces tenéis que entender que si Radharani tiene el cabello recogido, es porque tiene cierta hostilidad hacia Krishna, y si de repente se suelta, es porque su hostilidad ha desaparecido. This is why it is said that the flute of Sri Krishna unties the venis, veni mrijavalava. The sound of Sri Krishna's flute unties the braids of Braja Gopis, because they hear it and they just melt and their hair opens. That means their contrary mood is going away.
Por eso se dice que la música de la flauta de Krishna deshace las trenzas de las gopis, porque cuando ellas escuchan esa música, se les suelta el pelo y su hostilidad desaparece. Dhira de atmaka gun, ange patabas. And she has a petticoat. You know, underneath the skirt, there's a petticoat. It makes the skirt flare out. Y tiene como una combinación puesta por debajo de la falda, Atmaka gun, Radharani's quality of being. heroínas diferentes. So, for example, Chandravali, she's dhira. Por ejemplo, Chandravali, ella es Dhira. It means very sober. Quiere decir que es muy sobria. She does not show her emotions so much. Ella no muestra mucho sus emociones. If Krishna will do something wrong or provoke her, then if she's smiling and then she sees Krishna has been somewhere else, or Krishna will say the name of Radha by accident, then though Chandravali is smiling, when Krishna accidentally calls her Radha, then her smile will become bigger. Si Chandravali, por ejemplo, está sonriendo y Krishna hace algo que le duele, como por ejemplo que la llame Radha por error, aunque ella esté sonriendo, cuando esto sucede, sonríe incluso más. Instead of criticizing him, she becomes more respectful. En vez de criticarlo, se vuelve más respetuosa. Then when she becomes more respectful, then Krishna thinks, oh, I'm in trouble. Entonces, cuando ella se vuelve más respetuosa, Krishna piensa, estoy en problemas. So the heroine who is dhira, sober, she behaves like this. On the other hand, the heroine who is adhira is the opposite. Entonces, la heroína que es dir, sobria, se comporta así. Y por otro lado, la que es adir, se comporta, es al contrario. She is very tempestuous. Es muy tempestuosa. If Krishna will make a small mistake, she'll respond very powerfully. Si Krishna comete un pequeño error, va a responder muy fuertemente. And criticizing with harsh words. Y lo va a criticar con palabras duras. So Srimati Radhika, she's not dhira and she's not adhira. Her mood is dhira. Entonces, Srimati Radhika no es dira y no es adira. Su humor es dir, adir. That means Pero una parte se le sale. That means she'll chastise Krishna, but actually she's trying to hide it. So she'll speak to Krishna, but this compliment has a double meaning, which is an insult, and Krishna cannot figure out. Eso quiere decir que expresa sus sentimientos, So pero this is crooked words. al mismo tiempo está tratando de ocultar lo que siente. Entonces, por ejemplo, si puede que le haga a Krishna un halago, pero ese halago tiene un doble sentido que al mismo tiempo es una crítica, entonces Krishna no sabe lo que está diciendo porque son palabras retorcidas. So this heroine's mood of love, which is a very sweet combination between the mature and sober heroine and the more explosive heroine, mixed together is called Dhira gun, and that is manifest as the petticoats of Radhika. So when you are dressing Radhika in the morning, Entonces, este humor tan dulce que tiene Radharani, que al mismo tiempo es muy sobria y madura, pero también es muy tempestuosa, las dos cosas a la vez, esto se ha manifestado como la combinación que se pone debajo de la falda, entonces ya sabéis que por la mañana tenéis que ponerle a Radharani esta combinación. the lips of Radhika are already very red, Los labios de Radharani son ya de por sí muy rojos, but still the Sakis give her some lipstick. pero aún así las Sakis le ponen un poco de colorete. And Radhika also herself, she chews tambul. And the tambul makes reddish juice, and this also reddens her lips. Y también Radhika mastica un poco de tambul y esto también enrojece sus labios. So, Raga tambul rage adara ujjwal prema kautilya netta yugala kajal. Ramananda Rai, he said, oh, the redness on the lips of Radhika is rag. That means dukam apyadikam chite sukatvaina varajate. When the love for Krishna is so intense that even pain turns into pleasure, that is called rag. Ramananda Rey dijo, el rojo de los labios de Radharani es rag. Este rag es un amor tan intenso que convierte el dolor en placer. So rag also means red. So the red tambul juice on the lips of Radhika, this is the intensity of her love that makes pain into pleasure and also pleasure into pain.
Entonces, la palabra rag también quiere decir rojo. Y este colorete que se pone Radhika en los labios también es la intensidad de su amor que convierte el dolor en placer, pero también el placer en dolor. Then Prema Kutilya Netra Yugala Kajal. Radhika's eyes are decorated with black eyeliner. Her eyes are so big they almost reach to her ears, but then you have to put the black eyeliner and then they can go even further. Los ojos de Radharani son tan grandes que casi le llegan a las orejas, pero luego hay que poner el kajal, el delineador negro, para que vayan incluso un poco más lejos. The glances of Radhika, they're like shooting Krishna with arrows. So if for the arrow to be very effective in a battle, you should put some poison on the end of the arrow. So this kajal is like that, making the glances of Radhika more effective. Entonces, las miradas de Radharani a Krishna no en la punta, y este delineador es como el veneno que hace que las miradas de Radhika sean más efectivas. What is this black kajal? ¿De qué está hecho este kajal negro? Here, Prema Kautilya. Prema Kautilya means the crookedness of love. Está hecho de prema kautilya, que quiere decir que este amor es muy retorcido. Radhika's love is very, very crooked, not straightforward. El amor de Radharani es muy retorcido, no es directo. Gandhai Kundala Padma Raga